দুবাই শহরের সামনে ঈদ উপলক্ষে চুল কাটতে গিয়েছিলাম সেলুনে। ওমা, ওখানে গিয়ে দেখি অনেক মানুষের ভিড়। ঈদের আগে চুল কাটা সম্ভব না, তাই সাহস করে নিজেই কেটে নিলাম। তো ভিডিওটা এই কারণে করা, কোনো কিছুর করার আগে বুকে সাহস নিয়ে কাজে নেমে পড়লে ওই কাজে সফলতা হওয়া যায়। Feeling joy on this wonderful occasion. Sending peace out, salutation. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Such a great day for everybody around the world. Ooh, it's time to celebrate. Oh, yeah. चलो चलो सब ईद मनाए, जश्न मनाए खुशियों से, एक दूजे को गले लगाए, हर एक का दिल जीत ले। ईद मुबारक बोले सबको, खुशियां मिलकर बांट ले। ईद मुबारक बोले सबको, खुशियां मिलकर बांट ले। Friends and families all joined together. Smiles are left all around to shine it through. Let's make this day a day to remember. Let the peace of Allah